Assalamualaikum and selamat malam semua. Okay, so hari ini terima kasih yang sudah datang untuk kelas cikgu pada hari ini. Okay, jadi yang ada pada minggu lalu kita buat tajuk bab 2 kan? Okay, so hari ini kita sambunglah sedikit. Saya rasa mungkin bab ni kita ambil 3 minggu lah sebab macam ada banyak soalan penyelesaian masalah yang dibagi dalam modul ni. Jadi macam bagus kita buatlah soalan-soalan ni memang kita akan ambil masa yang lama sikit lah untuk fahamkan soalan-soalan ni ya. So we will take a bit more time just to understand apa yang sebenarnya ada dalam bab 2 ni. Sebenarnya sebelum ni bab 2 ni dia ada pecah format SPM yang dulu ni kan dia pecah kepada dua bab. Fungsi kuadratik, persamaan kuadratik, dia ada dua bab lah tapi dia gabungkan jadi satu bab. Itu yang dia agak panjang sikit lah. Okay, so just for today, okay, kalau suara cikgu kurang jelas ataupun kalau macam tidak faham, just interrupt me anytime lah, tidak masalah. Ataupun macam misalnya ada cikgu ada silap simbol kah, silap nombor kah, atau tulisan cikgu tidak jelas, then you boleh inilah, just comment sajalah, just open your microphone, just let me know lah. Okay, alright, so kita mulakan kelas kita straight but before that ada sedikit lah. Last week we did about the paksi simetri. Jadi kita ada satu shortcut kan, kita ada paksi simetri ya. Paksi simetri kita boleh dapat nilai kita paksi simetri ialah kita dapat negatif B bahagi 2A. So ini formula ni memang tidak dibagi dalam exam dan di buku teks pun dia cuma satu contoh saja, dibagi di satu contoh tu di buku teks tu. Tapi dia ada di buku teks, maksudnya kita boleh pakailah formula ni lah. So jadi keep in mind lah this formula. Tapi ada kalanya kita tidak boleh pakai. So kita akan tengoklah contoh soalan hari ni yang kita kena juga buat penyempurnaan kuasa 2, completing the square. So we must do lah even though kita ada shortcut ni, kita tidak boleh guna all the time lah. Kita tengok bentuk soalan di hari ni. So just for today, we're going to do something new yang bukan something new lah, something you have learned before jugalah. Kalau macam contohnya you have the formula kan. So it's this one tolak. HTP X plus HDP equal to 0. If you in English, sum of roots plus product of roots POR equal to 0. So this is the first thing that you need to know lah when you're answering this chapter punya question kan. Ini kena tahu lah bila kita mau buat persamaan kan. Alright, then the second thing is kita ada satu lagi kan, HTP is also equal to, atau saya letak slash lah, sum of roots is equal to, kita guna alpha dengan beta kan. Alpha dengan beta. Also we have another one lah, I put both together lah, alpha and beta, and also we also can put it as B over A. So negative B over A. Okay, and the HDP pula atau product of root is A times B is C over A. So this is the some things that we are going to use lah. Ada beberapa ni yang kita kena pakai lah. This all the formula memang tidak dalam exam lah. Sebab ni pendek-pendek punya formula lah. So we keep in mind lah. Saya tulis di atas sekali kalau kita perlu rujuk. Okay, so straight to the point. Tanpa melengahkan masa, tanpa membuang masa, kita tengok soalan yang pertama kita 96 modul JPN Sabah. Alright, soalan nombor 96. Kalau yang belum buat, kita tengok sama-sama. Persamaan kuadratik. X kuasa 2 tolak 5X tambah 6 sama dengan 0 mempunyai punca-punca H dan K dengan keadaan H lebih besar daripada K. So ini macam soalan ni should be no problem lah. You kena faham yang punca-punca dia ialah nilai jawapan-jawapan bagi X lah. X1 dengan X2 lah, you tekan calculator kan. Alright, so kita cari nilai H dan K, find the values of H and K where keadaan H is bigger than K. H lebih besar daripada K. Cari nilai H and K. Okay, alright. So this is okay lah, no problem kan? So this one should be okay lah. You should be able to do lah because kita boleh cari nilai X.
Kalau kita buat pemfaktoran kan, then should be no problem lah. So this one actually I need to discuss pun boleh bah. So you just factorize saja. Factorize, so you just put in the calculator kan. So 3 times 2 lah kan. 3 times 2 dapat 6 kan. So negative and negative. So you get x equal to 2 dan juga x equal to 3. Okay, lepas tu jangan berhenti di sini. So you be very careful lah. You must read the question betul-betul, nilai h dan nilai k. Yang kita berhenti di sana. Kita kena pastikan kita terus jawapan kita kena sambung lah. Kalau nak gantungkan cerita kita, mana h, mana k. So kita tengok h must be bigger than k. So maksud dia inilah kita punya h. H sama dengan 3 dan k sama dengan 2. Okay, so selesai. So ini soalan ni sangat mudah lah. So ingat, tiada masalah. Boleh kamu buat pun. Kita tidak payah bincang pun kan. Okay, julat. Julat nilai x. Okay, the range of x. Okay, julat nilai x. If, okay, x kuasa 2. Okay, x square minus 5x plus 6 bigger than 0. So this one we already factorize kan tadi. Kita factorize sudah. Okay, no problem. So x minus 2, x minus 3. Ada yang guna kaedah garis nombor. Ada yang guna kaedah graf. Kalau biasa saya di sekolah, saya guna graf lah. So saya akan guna graf lah. So just saya buat lakaran saja macam biasa saja. Okay, any graph will do. Okay, after that, kita ada nilai-nilai x ialah 2 dan 3. Dan kalau dia lebih besar, kawasan yang kita mau ialah di kawasan yang sebelah luar. Kita lukis anak panah kita. Dan yang kawasan yang di sebelah tu ialah nilai x itu adalah kecil daripada 2, smaller than 2. Dan di sebelah tu ialah x besar gitu kan, daripada 3, bigger than 3. So the final answer will be x smaller than 2, x bigger than 3. Kalau julat ni, kalau lebih besar, jangan digabungkan dia lah. Kalau lebih kecil tu yang kita, if you want to do yang garis nombor tu pun boleh juga. You use, which one your teacher teach you. Kalau di sekolah, cikgu kamu ajar yang garis nombor tu, kamu guna garis nombor. Tapi it's the same thing jugalah. So x smaller than 2 is sini. So yang mana yang ada garisan anak panah tu kan, bulat anak panah. So mana yang ada garisan is positive. So we take yang positive value kan, sebab it's bigger. This is x. Sama jugalah. So x must be smaller than 2. X must be bigger than 3. So anyway we'll do lah. So if my students, biasa saya buat ni lah lakaran. Tapi this one no marks lah. You tidak ada markah ni. Just the final answer you have the marks lah. So jadi hati-hatilah kalau julat. So ada satu soalan tu dia ada julat yang negatif. Kita akan tengoklah nanti lepas ni. Alright, so selesai. So this question is not so difficult lah. Menggunakan nilai h dan nilai k, bentukkan persamaan kuadratik yang mempunyai h tambah 2, 2k tolak 2. So this one there are many ways to do. I will show you the easiest way, yang paling senang. Kalau kita mau guna kaedah HTP, HDP, boleh juga, tidak masalah. Tapi why not we use the easiest way lah kan? Siapa mau susah kan? Tiada orang mau susah kan? Semua orang mau senang. Okay, x plus 2, and the second one is 2k minus 2. Why not kita masukkan saja nilai-nilai kita kan? So h is 3, so 3 plus 2 equal to 5. So the second one is k is 2, so 2, 4 tolak 2, kita dapat jawapan kita sini. 4 tolak 2. Say 6, sorry 6. Sorry. My mistake. 3. This is 3. So 6, 6 tolak 2 dapat 4. So kita mau bentukkan persamaan dengan nilai-nilai punca kita ialah 4 dan 5. So kita paling senang lah. You just put back. Masukkan balik semula dalam kurungan. 4. So dia akan jadi tolak 4 dan 5. Dan kita kembangkan. You expand x squared minus 5x minus 4x plus 20. Mesti sama dengan kosong. Kalau tidak sama dengan kosong, dia bukan persamaan. So we have to be sama dengan kosong di hujung tu. So x squared minus 9x plus 20. Okay, so this one is yang paling senang lah. Kalau you guna kaedah HTP, HDP pun boleh juga. It's a sum of roots and also product of roots. HDP.
So this will be the easier way lah. This is the easier lah. So choose the easier way that you understand lah. Choose the easier way at additional mathematics is you use the way that you understand. Some teachers ask kan, kalau budak tu guna kaedah matematik tambahan, dia jawab dalam matematik, guna kaedah matematik, jawab dalam matematik, it doesn't matter. Pemeriksa tu kata, tidak ada masalah, yang penting matematik lah. Kalau dia belajar cara universiti sekalipun untuk jawab soalan, boleh, no problem. Jadi ada tugas tu pemeriksa soalan itu untuk berbincang dengan pemeriksa yang lain, adakah kaedah ini diterima atau tidak. So as long as dia kaedah tu memang you understand and is mathematical lah. Jangan kaedah yang kamu cipta sendiri kan. Mana tahu ada yang cipta sendiri formula kan. Okay, so next question. Question 1 very easy lah, tak sampai 5 minit pun kan the first one. Okay, so we see the next one pula. Okay, next one. Soalan nombor 97, modul JPN. Okay, persamaan kuadratik dengan keadaan K ialah pemalar. Means ialah K ialah satu nilai yang tetap lah. K is a constant lah. Means kita boleh cari tu nilai K tu. Okay, have roots, mempunyai punca-punca P, dan juga 2P. Kadang-kadang kan kalau kamu dapat format soalan JPN tu yang tidak berapa jelas kan, you cari di internet memang boleh jumpa yang ada jelas sikit. So ada yang share file yang sudah dikompres lah. Bila dia kompres kan dia jadi macam ni, dia jadi kabur begini. So cikgu terguna file yang sudah kompres lah. So kalau you print ni tidak berapa cantik ni. So kalau you mau print, cari file yang bagus sikit lah. I shared in the group kan, itu yang okay sikit lah. Tapi cuma the problem is the file dia ada besar sikit. Okay, P tidak boleh sama dengan kosong. Okay lah, P tidak boleh sama dengan kosong. Yalah, kalau P kosong, tidak boleh lah. Okay, cari nilai P dan nilai K. Alright, so how do we do it? So this one, we need to see the sum of roots and also product of roots. So kita perhatikan di sini. So ini macam belum lagi dalam bentuk amba ni. It's not in general form. So we need to expand dulu. Kita kembangkan dulu. X squared tambah 12X tambah 4K equal to 0. So ini okay lah. So anything means kita pastikan kita sudah dapatkan dalam bentuk sebab barulah kita boleh jumpa sebenarnya our sum of roots. Okay. Sum of roots, hasil tambah punca ialah negatif B per A. So kita punya B kita ialah 12, maka negatif 12 lah. Negatif 12. Formula tu memang ada negatif lah. So you need to put a negative there. Lepas tu, if you English, you put in English lah. Jangan campur-campur lah. I just write one only lah. HDP. Hasil darab punca ialah C over A. Tiada markah kalau tulis formula. Admit ni tiada lah markah. Kalau macam tidak tahu jawab, ditulis formula. Tiada lah markah tu lah. Tidak apa. Cikgu tulis je lah supaya kita untuk panduan kita. Okay, alright. So then, apa jadi? Negatif 12 dengan 4K. Kita balik tengok. Okay, we have a look back again. Punca-punca is P and also 2P. So we combine it together. HTP, hasil tambah punca means P plus 2P. Dan sini pula P darab dengan 2P. So PP, 3P. PP. So P equal to negative 4. Simple. And then because di sini di sebelah tu ada 2 unknown. So 2P square kan. Equal to 4K. So you put in the P lah. P and P. Negative 4 square. Kuasa 2. Okay. Terus negatif 8. 16. 16 kali 2. 32. Sama dengan 4K. Dan the last kali is K. Saya tulis K di depan lah. Sama dengan 32 bahagi dengan 4. You get 8 lah. Alright. K sama dengan 8. So K pun hati-hati lah. Sometimes boleh you tulis terlampau laju kan. Dia jadi X kan. Just make sure your writing is neat lah. Because seems that tahun ni punya SPM pun diorang akan guna kaedah scan lah. So saya risau ni kaedah scan jawapan ni
kalau tulisan tidak jelas, it's a bit difficult to see, ya. So make sure you use pen. Don't use pencil, lah. Use pen, and also tulisan pastikan kemas, lah. Huh? That's a very important thing, lah. Right? That's a very important. Okay, alright. So next, B. Seterusnya, correct our answer. -4 and also 8. Okay, betul lah. Okay, B. Seterusnya, okay. Hence, bentukan persamaan kuadratik yang mempunyai punca-punca P minus 1, P plus 6. Okay, P tolak 1 dan P tambah 6. So, buat macam tadi jugalah. So, the best way lah. The easiest way lah. So, P minus 1 is equal to -4 minus 1. So, you get -5. This is the first one, kan? So, the first punca lah. So, the second punca is the second root is P plus 6. So, P plus 6. Plus 6 lah, kan? Yes, plus 6. So, equal to -4 plus 6. So, you get 2. Okay, then you put into the equation lah. So, X and the -2 and the +5. Okay, because dia masuk kurungan, kan? So, dia jadi itulah. Yang negatif tu jadi positif, kan? Dan you kembangkan X squared minus 2X plus 5X minus 10 equal to 0. So, X square plus 3X tolak 10 sama dengan 0. Oh, if you want to use HTP, sum of roots. -5 plus 2, you get -3. HDP is -5 times 2, so you get -10. And then HDP X plus HDP 0, sum of roots, product of root, minus -3X plus -10. Oh, banyaknya. Complicated, kan? Plus 3X minus 10 lah. Equal to 0. Okay, same lah. Sama juga. Up to you. Which one you want to use? Yang to use HTP, HDP pun boleh. You mau masuk dalam kurungan kembangkan pun boleh. Tiada masalah. No problem. So, you use the way that you understand lah. You guna cara yang mana you faham lah. Kalau you faham cara tu, then you guna cara yang itulah. Okay? Alright. So, that should be question number 97. Okay. Alright. 97 sudah selesai. Let's head out to 98, which is a bit more difficult. 98. Oh, okay, alright. Last time, kan, my admin teacher, kan, dia kata alpha dengan, jangan cakap beta, ada sebutan, is a long E, beta. Jangan beta. Beta, kan, ke bahasa istana, kan, beta. Tapi doesn't matter lah. Bukan juga matematik tambahan ni ada ujian lisan. Kalau ada, nah habislah kita. Cikgu pun semua gagal kali. Okay, alpha and beta. Ialah punca-punca persamaan kuadratik. Okay, dia tidak bagi kita dalam bentuk am. So, we must put it in the general form. Mesti general form. Kecuali diminta kita cari titik maksimum, titik minimum. Dan kita tengoklah apa dia bagi kita. So, first things first. Make sure our equation is in the general form. Okay, wait, hold on. We read the question. Lingkaran H ialah pemalar. Cari julat nilai H jika alpha tidak sama dengan beta. Oh, alpha tidak sama dengan, means dia ada dua punca yang berbeza. This is the keyword lah. So, this is the keyword, dua punca yang berbeza. So, kita ada tiga benda. Two same roots. No roots. Okay, no roots. So, no roots. AC less than 0. So, tiada punca. So, two equal roots and two different roots. Okay, so two equal roots, dua punca yang sama. So, we use the formula equal to 0. It means this one is
Dalam kes ni A sama dengan B lah. A sama dengan B. So yang kes yang kedua terakhir pula ialah besar daripada kosong. So this one A is tidak sama. Not to say who is bigger, who is smaller. Kita tidak tahu siapa lebih besar, siapa lebih kecil. So yang kita tahu ialah dia adalah nombor yang tidak sama. So this case is we have this ceritalah two different roots. So means we need to use this formula pun tidak dibagi dalam exam. So you need to remember the symbol sajalah. Need to remember the symbol. Okay. Alright. So this is the case means first things first, kita kena jadikan dia bentuk arm dahulu. So, write down a question besar. X, X minus 3 equal to 2H minus 4. Okay, alright. So, general form, buka kurungan, susun dia balik. Minus 2H plus 4 equal to 0. Okay, so this one kan, sometimes di sekolah, I make it a habit lah. Kalau student saya kan, saya suruh dorang tulis lah. A equal to 1, B equal to negative 3, C equal to negative 2H plus 4. So, jadikan dia sebagai tabiat lah. So, kalau macam you ada silap kan, you senang mau cari apa silapnya. Because we need to substitute into our equation kan. B squared tolak 4AC lebih besar daripada kosong. So, kenapa lebih besar daripada kosong? Because they said, jika A tidak sama dengan B. Alpha tidak sama dengan beta. So, then kita masukkan dalam formula kita. Negative 3 square tolak 4A1. Tak tulis pun tidak apa. 2H plus 4 besar kosong. Okay, so this one okay lah. Should be okay lah. Kalau macam banyak betul kurungan kan, you just do one at a time lah. Jangan kelang kabut. You mau darab sekali teruskan, darab 4, darab ni. Oh, jangan. Do one by one. Darab dulu 4 dengan 1 dulu. Then only you continue with the next one lah. Kalau tidak, bisa, especially kalau ada negatif kan. Negatif go inside kan, so you need to be careful lah. So minus 16 bigger than 0. So H is bigger than 9 minus 16 will be 7. So negative 7 kan. So satu-satu lah. Get 7. So H will be 7 over 8. So 7 over 8. Okay, 7 over 8. So you just susun balik sajalah. The most important thing is yang ini. Dua punca yang berbeza. Kenapa kita tahu dua punca berbeza? Sebab dia ada bagi tahu sama kita. Tapi dia bagi kita, dia tidak bagi secara langsung lah. Dia bagi hint-hint sajalah. A tidak sama dengan B. Means dia ada dua punca, but it's not the same. Ya, dua punca yang berbeza lah. Alright, yang kedua. Diberi alpha over 2 dan beta over 2 adalah punca. Bagi satu lagi persamaan kuadratik. Okay, so it's a different equation kan? Tidak sama kan dengan equation kita, so kita akan tengok balik. Okay, cari nilai H dan K again. Cari nilai H dan K. Tiada huruf lain ke? H dengan K je cari. Bagilah huruf A apa? R ke? Tak apalah. Apa boleh buat. Okay, so B. Is B 2x square plus kx minus 4. 2x square tolak kx minus plus kx kan, plus kx tolak 4 sama dengan kosong. Lepas tu dia kata, apa yang dia kata ialah diberi, okay, given that a over 2 and b over 2 ada roots. Okay, so ini adalah punca-punca dia, a per 2 dan b per 2. Jadi kita guna dia punya nilai dia. Okay, so kita punya punca yang pertama ialah a per 2, punca yang kedua ialah b per 2. Kita buat catatan di tepi tu. So then we use like macam soalan yang tadi tu juga. Okay, kita guna HTP, hasil tambah punca, or sum of roots is equal to negative b over a. So if you understand, saya tulislah formula tu. Saya tulis sajalah negative k over 2. So negative k over 2. Kenapa negatif? Sebab formula dia memang negatif lah. So kita ikut saja. So, negative k over 2. After that, another one will be hasil darab punca
HDP is equal to negative 4 over 2. Sorry, saya tulis dulu lah kan. C over A. So, equal to negatif. Negatif. Yalah, negatif lah. 4 over 2. 4 over 2. 4 over 2. Okay, alright. Now you get 2 lah kan, negative 2. So then, apa kaitannya dengan this one? So we fill in the blanks. A over 2, so here will be A. Kenapa cikgu sebut A ya? Sama lah kan? A alpha, B beta over 2. Oh, 2. Okay. A plus B over 2 equal to negative K over 2. Shortcut lah, potong. Sebab kiri kanan dia 2 kan? Kalau enggak, you darab silang, pergi sebelah 2 dan over 2 sama juga cerita dia lah. So in is shortcut lah, kasih pendek sikit lah. A plus B equal to negative. Alright. The next one is HDP. So HDP is why I was blank just now. Okay, HDP will be we continue here. Okay, so A over 2 alpha over 2 times beta over 2. So we get here AB over 4 kan, darabkan ialah over 4 kan, so will be negative 2. So AB will be negative 8. So since this is the same question, kita boleh gunakan nilai A dan B from the first question kan? Okay, from the first question. So what happen is, kita ubah bah. Dia jadi A per 2 dan B per 2. Tapi di soalan asal tu, where is it? This question over here. Yang soalan A tu, punca-punca dia is still A and B. So we need to compare lah. So ini yang baru. Okay, yang dia buat A per 2. Let's have a look at the original one. So we can compare. Kalau tidak, kita stuck di sini. We have so many unknowns. Kita ada A, kita ada B, kita ada negative K. So there's too many unknowns here. So we go back to the first part there. Okay, go back to the first part. So we refine nilai H kan. H is 7 over 8 kan. Okay, bigger than 7 over 8. Oh, tak apa. Itu kita tidak boleh pakai lah. Tapi kita boleh guna yang this one. So let's have a look here. So H dP is equal to negative B over A. So kita punya B kita ialah negatif 3. So negatif outside lah. Negatif 3 over A kita 1. So dapat 3 lah. So this is actually A plus B. So kalau A plus B di sini sama dengan 3, baru kita compare di bawah sini. A plus B sama dengan 3. So sini kita boleh gantikan dengan 3 dan kita dah boleh dapat nilai K yang the first one we can get is K equal to negative 3. Okay, so that's done lah. The first part lah. First part is done. So let's have a look at the second one. The second one is a bit difficult because ada H di sana. Okay, never mind. We see together. So what happened is H dP. The product of roots is C over A. C over A. So negatif 2H tambah 4 per 1 lah. Per 1 biasa tidak payah tulis pun okay kan. So this one kita tidak boleh buat apa-apa. But this one we know this is A times B. So A times B is negative H plus 4. So we have a look here. Where is AB? So AB is here. So negative, where was it? 2H plus 4 equal to negative 8. Nah, so boleh selesai sudah because we only have one unknown kan. Sekarang sudah A dengan B lah. No need to find lah A dengan B. Dia tidak minta kita cari kan. So if they don't ask to find, jangan kita susahkan diri kita. Bela tu A dengan B tu equal to negative 12 lah kan. Di sebelah. Alright. So H sama dengan bahagi kan? Bahagi. So this one if you want to selamatkan, you just better like that lah. Bahagi negatif 2, bahagi negatif 2. So you dapat H sama dengan 6. Because sometimes kan, kalau macam you buat
terlampau laju kan. Bukan kamu saja, cikgu pun selalu kadang-kadang begitu kan. Oh, pindah pergi sebelah kan dia jadi positif. So dia jadi negatif 6. So ini wrong lah. Because you pindah pergi sebelah, yang kita pindahkan ialah operasi darab. Tapi the correct way is like this lah. Yang sebetulnya yang ni lah. The correct way. Kita bahagi sebelah negatif 2, bahagi sebelah negatif 2. Kita dapat 6. So this is the safest way lah. Kalau main pindah-pindah ni, you have to remember negatif pun akan ikut sekali lah. So you dapat jawapan akhir ialah positif. So be careful lah which way you do. Kalau negatif kena hati-hati. Best way is you bahagilah. Bahagi dengan negatif 2. I do one more time. So negatif 2H equal to negatif 12. Bahagi negatif 2. Bahagi negatif 2. So kita dapat potong. Dapat your final answer is 6. Itu yang paling selamat lah. So biar selamat lah. So berhati-hati di jalan raya. Ingatlah orang yang tersayang. So pastikan ambil jalan yang selamat. Okay, alright. So this question lah. Soalan ni kan, masa dia baru keluar kan, ni SPM 2017 kan ni? 17, yes. Masa dia keluar soalan ni kan, cikgu sakit jantung. Sebab tidak tahu bab apa. Bab apa ini ya? So we go through together. It's actually is bab ni lah, kuadratik Ya, terlampau besar ni. So how do I make it? You can see everything. Okay. Alright, this question is very tricky because dia adalah soalan yang kita tidak tahu bab apa. Because kalau kita dalam matematik tambahan, it's very important kita kena tahu itu adalah bab apa. Bila kita tahu itu bab apa, dan kita tahulah apa formula mau guna, okay, apa kita punya first step, second step. So, bila soalan ni keluar dalam 2017 ni, memang pening lah. Cikgu sendiri pun 2-3 kali cikgu fikir macam mana mau dapat. You take some time lah. Tapi okay, kita tengok sama-sama. If you have done this question, okay, good just to refresh back lah. Because kalau macam saya pun, saya elakkan lah daripada mengajar soalan ni di sekolah sebab it will take too much time. So kita tengok sekejap. I don't think you all boleh faham lah. Should be no problem. Okay. Raja menunjukkan sebuah bekas berbentuk silinder. Okay, so it's a cylindrical container dengan panjang 20 cm. Okay, place on the floor. Okay, letak di atas lantai dan rapat ke dinding. Q adalah satu titik di tepi bekas itu. Diberi jarak Q dari dinding ialah 2 cm dan from the floor is 1 cm. So Mira ingin menyimpan bekas itu ke dalam sebuah kotak berukuran 21 cm. Okay, memang pas sudahlah sebab dia punya kotak kan. So dia ada kotak lah si Mira ni kan. Si Mira. Okay. Dalam kotak ni, okay, memang panjang dia pas lah, boleh pas lah. Okay, sebab di silinder ni 20 cm kan. Tapi dia punya lebar dengan ni kita tidak tahu. Because we don't know the diameter. We don't know the diameter dia berapa. If we know the diameter, bolehlah kita letak ya atau tidak kan. Okay, so tentukan sama ada. Okay, so determine whether the container can be kept in the box. Okay, boleh disimpan dalam kotak atau sebaliknya. Berikan sebab kepada jawapan anda. So ini kan, kalau soalan begini kan, kalau you tembak saja you jawab bolehkah, tidak bolehkah, memang tidak markah. Because kalau dalam kertas 2, jawapan kita tidak penting. Yang penting ialah langkah kerja kita. Walaupun jawapan kita betul, dengan tiada langkah kerja kita tidak akan dapat markah langsung. Walaupun untuk jawapan tu sekalipun. So itu yang cikgu khususlah dengan pemeriksa tu bagi tahulah. So tidak tahulah ada perubahan yang terbaru ke tidak. Kecuali kertas 1 lah, kertas 1 tapi macam sama juga sekarang. Alright, so what we need to do first is, mari kita ambil keratan rentas itu. Keratan rentas dia bulatan silinder begitu. So means dia ada satu titik Q di sana di bawah tu. Titik Q tu, dia kata jarak dari dinding ialah 2 cm. So memang ada panjang sikit kan, di sini 2 cm lah. 2 cm. So jarak dia dari lantai pula ialah 1 cm. Okay, so dengan maklumat itu saja dibagi dengan kita. So itulah kita fikir, ini soalan bab apa ni? So memang is bab fungsi kuadratik. So means kita mesti dapatkan persamaan kuadratik kita. Dan persamaan kuadratik yang paling popular kalau kita ada unknown kita ialah kita punya teorem Pythagoras.
A squared tambah B squared sama dengan C squared. So ini kan, formula ni kan, is penyelamat kita lah. So if you find a question kan yang dia tidak bagi kita apa-apa persamaan kan, cuba cari. Bolehkah kita bina teorem Pythagoras daripada gambar raja tu? So we find lah. So teorem Pythagoras we must have 90 darjah kan. So, kita buat kotak kita. Kita buat satu kotak kita. Kotak. Turun pergi bawah. Turun pergi bawah. So kita ada kotak kita. Then kalau kita perhatikan di sini, mana kita punya 90 darjah. So kalau turun Q tu, kita punya garisan yang turun pergi bawah tu, turun pergi Q tu. So this is the hypotenuse lah. So hypotenuse kita mau letak simbol apa? It's up to you lah. Radius kan R kan. Kalau mau letak J pun boleh. Cuba letak J lah. J jari. Okay. So itu saja. Itu kita tidak tahu. Itu yang mau kita cari. Because we want to know the diameter kan. Kalau diameter dia 2 kali jari. Kalau kita dapat J itu selesailah masalah kita. So kita tengok 1 cm tu. 1 cm tu, kalau kita perhatikan, tinggi segitiga tu, kita ada kurang 1 cm. So means, kalau hujung ke hujung, mesti jawapannya adalah J lah. Tapi disebabkan dia kurang 1 cm, so dia akan jadi J tolak 1. So maksud dia kita punya tinggi kita sini J tolak 1. Dan kalau kita di bawah tu pula, cuba guna R lah kan. Macam nak cantik lah J. Kita guna R lah. Macam R lah. Okay, R tolak 1. Cantik sikit lah kalau R kan. Mau juga. Okay, R. Okay, mau juga English. Apalah cikgu ni. Okay, kita tengok di apa pula. Dia punya ni pula. Hujung ke hujung is also R juga. Sebab dia bulatan kan. Mesti jari dia semua sama lah. Tapi dia kurang 2 cm dari dinding. So means tapak dia ialah R tolak 2. So ini R tolak 2. So ini yang this one is the thing lah. This one is the thing yang payah betul mau cari. Kalau kita tidak dapat ini teorem Pythagoras ni. Jahatlah soalan ni ya. Dia tidak bagi tahu kita tajuk apa, tidak bagi tahu kita apa dia punya ni formula dia. So now we use the triangle dan kita masukkan dalam teorem Pythagoras. So satu saja unknown kita. Dan kita boleh masukkan okay, A squared tambah B squared sama dengan C squared. Yang penting you ada triangle tu lah. Okay, triangle. So R squared. Nanti tulis yang depan dulu lah. R tolak 1 kuasa 2. R tolak 2 kuasa 2 sama dengan R kuasa 2. So everything square lah. So jangan potong tu kuasa 2. Tidak boleh ya. Kalau jumpa begini ya. Jangan kelang kabut you potong you kuasa 2. Kuasa 2 kita potong semua kuasa. Tidak boleh. You kembangkan lah. So R kuasa 2 tolak 2R tambah 1 tambah R kuasa 2 tolak 4R tambah 4. Cikgu guna yang hari tu yang shortcut kan. Kalau yang baru masuk hari ni kan. R kuasa 2. R kali negatif 1 kali 2. Dapat 2R. Negatif 2R. Lepas tu negatif 1 kali negatif 1 dapat positif 1. The same thing here. R kuasa 2. R squared. After that. R times negatif 2 times 2. So you get negative 4R. Dan last kali ialah negatif 2 kali negatif 2. So you have R squared and R squared. Oh, ada lagi R squared di sebelah kan? You pindahkan sebelah, dia akan mati lah. You pindah sebelah, cikgu tulis je lah. So 2R squared tolak 6R tambah 5 tolak R squared. Sama dengan kosong. So tinggallah R squared tolak 6R tambah 5. Kakak, sebenarnya soalan ni tidak juga panjang kan? Tidak juga panjang betul penyelesaian dia. So R and R 5 dan 1 lah. Right? Negatif dan negatif. So R sama dengan 1. R sama dengan 5. Kalau kita tengok kita punya persamaan kita. Kalau R sama dengan 1. 1 tolak 1 jadi kosong. So it's impossible lah. So R tidak boleh 1. So kita abaikan. Ignore. Abaikan. So, jangan pakai dalam jawapan kita. So jika R sama dengan 5. So diameter is 2 kali kan? 2 kali R.
So means 2 times 5 will be 10. So diameter kita 10. Tapi kotak si merah cuma 7. So tidak boleh. Okay, tidak muat. Tidak boleh. Kerana diameter silinder sama dengan 10 m. Okay. So this one kalau you betul-betul tidak tahu apa formula yang perlu kita pakai dan dia tidak bagi tahu kita apa-apa maklumat, so teorem Pythagoras lah. Cuba cari. Kalau kita boleh dapat kita punya 90 darjah, okay, dan juga kita boleh masukkan nilai-nilai yang lain tu macam ni, 2 dengan 1 tu boleh kita masuklah dalam tu kita punya segitiga kita. So this question memang tengok pendek sekali langkah dia. Tapi memang kalau masa baru soalan ni keluar, memang cikgu pun ambil masa 1 hari jugalah mau fikirkan soalan ni memang ambil masalah. Alright. Apalagi kalau kamu orang 2.5 jam sudah menjawabkan, okay, memang hebatlah kamu orang So okay, that is question number 99. So kalau you belum buat soalan ni, belum jumpa, ada sudah jumpa lah hari ni sudah jumpa hari ni. So become lah bila menjawab soalan yang tidak dikenali, dan jangan kelang kabut lah menjawab. Alright. So next question. Next question soalan 100. Soalan nomor 100. Okay. Fungsi F. Okay, fungsi F. Okay, the function F. X sama dengan, okay, mempunyai nilai minimum dengan keadaan R dan K ialah pemalar dengan menggunakan kaedah penyempurnaan kuasa 2. Tunjukkan bahawa R sama dengan K tolak 1. So inilah case dia tidak bagi kita peluang lah. Dia suruh mau juga kita guna kaedah penyempurnaan kuasa 2. Walaupun sebenarnya kita boleh guna kaedah yang negatif B per A tu, 2A. Paksi simetri. So ini perlu jugalah kita guna jugalah kaedah penyempurnaan kuasa 2. So we do slowly. Sebab ini tidak banyak kita buat bukan tidak banyak, belum kita buat kaedah penyempurnaan kuasa 2. So just to refresh balik kaedah penyempurnaan kuasa 2 ialah kaedah completing the square kaedah yang kita boleh guna untuk mendapatkan nilai maksimum titik maksimum atau minimum, dan juga paksi simetri, dan juga nilai maksimum, nilai minimum. So first thing is, okay, tulis baliklah. Tambah 5K kuasa 2 tambah 1. Banyak betul ni kan? Okay, so what we need to do is kita kena kumpul semula lah. I will show the complete way Macam kalau tidak silap ni skema dia ada shortcut sikit lah. So what we need to do is kita ambil dia punya nilai B tu kan. Kita ambil nilai B tu, what is in B tu negatif 4K. Kita bahagi dengan 2 dan kita kuasa 2. Apa-apa yang ada di B tu whatever that is in B tu kita ambil, kita bahagi 2 and also kita kuasa 2. One is plus, one is minus. Negatif 4K over 2 square. Lepas tu di sebelah hujung tu ikut sekali ikut balik 5K kuasa 2 tambah 1. Okay, after that kita kumpul semula. Okay, kita kumpul semua, kita factorize lah sebenarnya bahagian pertama ni, kita factorize. Macam mana kita factorize? Just kumpul semula saja. X tolak negatif 4 divide by 2, kita dapat negatif 2 kan. So negatif 2. Okay, kurungan kuasa 2. So jangan kembangkan. So the first part is kita cuma kumpul semula saja. Yang sebelah tu yang perlu kita kembangkan lah. So you get 16K squared over 4 plus 5K squared tambah 1. Negatif tu ada di luar masih So sebab formula tu kan memang ada negatif di luar. So masih lagi negatif. So X minus 2K. So ini boleh bahagikan. Jadi 4K kuasa 2 tambah 5K kuasa 2 tambah 1. So inilah penyempurnaan kuasa 2.
Memang panjang fit kan? Tambah K kuasa 2 tambah 1. So, jadi dalam kita buat penyempurnaan kuasa 2 ni, why do we do penyempurnaan kuasa 2? Dalam penyempurnaan kuasa 2 ni kita nampak yang pertama sekali this one is kita punya aksi simetri, dan di sebelah hujung tu ialah kita punya nilai this is positif kan depan tu, so dia senyum lah, so nilai minimum lah, nilai minimum. So kalau depan tu negatif, dia jadi nilai maksimum lah. Okay, so kita bandingkan dengan maklumat yang dia bagi dengan kita, mempunyai nilai minimum, okay, as a minimum value r squared tambah 2k. Jadi kita gabungkan sajalah. So dapat yang hujung tu k kuasa 2 tambah 1 sama dengan soalan dia kata nilai minimum dia ialah r kuasa 2 tambah 2. Okay, so kita gabungkan saja r kuasa 2 tambah 2k. So kita kumpul semula dan kita kumpul semula r squared sama dengan k squared tolak 2k tambah 1. So kita dapat r squared k squared vektorais bahkan kita dapat begini, bahkan k and k tolak 1 tolak 1. So ataupun kita boleh tulis k tolak 1 kuasa 2 sama dengan r kuasa 2. So after that tup r equal to k minus 1. So itu yang dia mau kan, tunjukkan bahawa r sama dengan k tolak 1. So kita akan dapatlah nilai kita k sama dengan r tolak 1. So okay lah, dan selesailah yang A itu. Okay, next one. Seterusnya, atau dengan cara lain, cari nilai K dan nilai R jika graf itu bersimetri pada X. Saya mau guna cara lain. Janganlah. Saya tidak mau guna cara penyempurnaan kuasa 2. Ada sudah bahkan paksi simetri. Tapi ada sudah barisan paksi simetri. Kita sambung je lah. Cari nilai K dan R jika graf itu bersimetri. So, paksi simetri kita ialah R kuasa 2 tolak 1. So, kita combine saja lah. So, bila kita combine, okay, R kuasa 2 tolak 1, R kuasa 2 tolak 1 ialah akan jadi sama dengan kita punya jawapan kita daripada ni soalan A itu. Kita dapat paksi simetri kita ialah 2k. Okay, so apa cerita dia ni? Macam mana kita mau cari nilai K dengan nilai R ni? So kita ada persamaan serentak lah. Persamaan serentak kita yang pertama ialah R sama dengan K tolak 1. Yang kedua ialah yang baru kita buat tadi itulah. So we just need to solve it lah. So solve it. So R squared kita masukkan saja. K tolak 1 kuasa 2 tolak 1 sama dengan 2k. So should be okay lah. This one is a simple one lah. Tolak 2k tambah 1 tolak 1 sama dengan 2k. So k kuasa 2 tolak 2k, hilangkan tolak 2k. Sama dengan 0, k kuasa 2 tolak 4 sama dengan 0. So you factorize k tolak 4. Tekan kalkulator pun boleh lah, no problem. So k equal to 0, k equal to 4, and then after that dapatkan jawapan R, masukkan di persamaan 1 balik kan. So R sama dengan k tolak 1. So k tolak 1. So bila k kosong negatif 1 lah, cikgu terusis lah. So the second R is 4. 4 tolak 1 you dapat 3. Okay, alright. So that's all lah. So yang penting sekali ialah you know how to find the value . Atau dengan cara lain, you mau buat negatif B per 2A pun boleh juga. Negatif B per 2A. So you got negatif 4K per 2A, 21. So kita dapat 2K jugalah. Sama juga kan paksi simetri kita. Sini sudah ada 2K. So since we already done, so we won't use this B lah. Negatif B per 2A. So kalau kita tidak buat penyempurnaan kuasa 2, then you do this lah. Negatif B per 2A. So it be shorter lah. Langkah kerja kita ada
Ada pendek sikit. Okay. Alright. Habis suara. Next one. 100. Sudah 100. Okay, one more question. Boleh lah, one more. One more. Let's have a look. Question number 101. I think I do one extra one today lah because last week not enough question kan. Okay, alright. Last question for today. Okay, question number 101. Alright. So, Raja menunjukkan lengkung bagi fungsi kuadratik. Ini sekian-sekian. Lengkung itu mempunyai titik maksimum. Okay, B 2P dan memotong paksi fx di titik A. Cari koordinat titik A. Satu markah. Kita punya C bahkan tu kan. So A sama dengan 5 lah. Tapi koordinat lah, jangan tulis sama dengan 5. So you need to write kosong, negatif 5. Macam mana cikgu dapat negatif 5? Sebab bila pintasan Y, nilai X kita kosong. So kosong, kosong, tinggal negatif 5 lah. Alright, so ataupun you just ambil yang di hujung tu kan. So kita dapat, tiada jawapan dia kan. Negatif 5 jawapan dia. Okay, so kosong, negatif 5. Okay. Dengan menggunakan kaedah penyempurnaan kuasa 2. Mau juga penyempurnaan kuasa 2. Mau juga. Oh, yalah. Bayalah. Negatif X kuasa 2 tambah KX tolak 5. Bagus lagi kita pakai formula kan. Pendek sikit kan. Tapi soalan dia minta penyempurnaan kuasa 2. Terpaksalah kita guna. So masalah kita ni, the first one is kita punya A kita ada something sana. It does not have, mesti tidak ada apa-apa sana. Yang nilai A tu So kita kena factorize lah. Factorize keluar A. Keluarkan A. Tapi saya keluarkan di bahagian yang pertama saja. X kuadrat KX. Yang tu limitif tu biarlah sana. Tidak apa. Kita tidak kasih keluar pun dia biarlah. Biarlah di sana. Kalau mau kasih keluar habis pun boleh. No problem. Dia jadi positif 5. Tapi nanti you kena darab balik juga. So cikgu tinggalkan tu negatif 5 sana. Dia adalah pelakon sampingan. So pelakon sampingan ni negatif 5 ni biarlah di sana. Kesian dia. Tidak apa. Pelakon sampingan apa boleh buat kan. Ni hero dulu bekerja di depan tu. Okay, after that. Penyempurnaan kuasa 2. Okay, kurungan besar sikit lah. Sebab dalam tu ada kurungan. I negatif 4X plus apa yang ada di B itu negatif K kan? Negatif K bahagi dengan 2 kuasa 2 and then minus negatif K bahagi dengan 2 kuasa 2 tutup kurungan. 5 tu tak apa, pelakon sampingan letak di ujung. Nantilah kita tengok dia. Masih hidup ke tidak. Kan? Kalau pelakon sampingan tiada pun tidak apa kan? 2 kasihan. Okey, after that kita kumpul dia semula. Masukkan dalam kurungan. Kawin sama dia. A per 2. Jangan kembangkan yang bahagian pertama tu. Yang sebelah tu kita kembangkan. K kuasa 2 per 4. Ando menunggu juga. Setia juga di belakang tu. Negatif 5 tu. Okay, after that kita darab masuk negatif. Masukkan negatif tu. X tolak K per 2. Jangan masuk kurungan 2. Sebab kurungan tu ada kuasa 2. Sini je kena tambah. K kuasa 2 per 4. Tolak 5. Kenapa ada sama dengan kosong sana? Astagfirullah. Tak payah. Tak payah sama dengan kosong. Kenapa cikgu letak sama dengan kosong lah? Jangan sama dengan kosong tu lah. Alamak. Tak payahlah. Kita sama dengan di depan lah. Macam ni. Better. Okay. Alright, like this better. Okay, sudah kita buat penyempurnaan kuasa 2. Dan gambar kita. Paksi simetri. B. Sama dengan 2. So means, di dalam ni, kita ambil nilai, jangan ambil yang negatif tu, ambil yang depan ni saja. K per 2. So, K per 2 sama dengan 2. Terus ambil 2. So, K sama dengan 4. So, simple sikit lah. Di sebelah pula, nilai P ialah kita punya nilai, dalam kes ni ialah nilai maksimum lah. Nilai maksimum, so di hujung ni ialah kita punya nilai maksimum. Dan di sini kita punya paksi. Paksi simetri. Paksi simetri kita, so nilai maksimum kita K kuasa 2 per 4 tolak 5 sama dengan, apa huruf dia pakai tadi? P kan? Sama dengan P. So, pecahan.
Oh, tidak apa pecahan. Jangan kasih hilang pecahan. Masuk saja lah kan. K itu ialah 4. So, 4 kuasa 2 per 4 tolak 5 sama dengan P. Oh, ini kalkulator je lah. So, you akan dapat 4 negatif 1. P sama dengan negatif 1. Simple. So, kalaulah dia tidak suruh kita guna penyempurnaan kuasa 2 kan. So, kalau kita guna negatif B per 2A yang shortcut kita hari itu kan. So, negatif B is negatif K bahagi dengan 2A. 2 negatif 1. So, maksudnya K per 2. So, K per 2 sama dengan aksi simetri itu sama dengan 2. So, K sama dengan 4. Nah, pendek. Nah, apa kau? So, senanglah begitu. Kalau kita disuruh guna penyempurnaan kuasa 2, dia jadi panjang sikit. So, kalau soalan itu tidak suruh kita pakai penyempurnaan kuasa 2, jangan pakai penyempurnaan kuasa 2. Guna formula ni. B per A negatif B per A. So, just be careful lah, keep in mind. Tapi, kalau dia minta kita penyempurnaan kuasa 2 tapi kita guna kaedah ni, B per A, then you don't get marks lah. So, itu yang bahaya sikit lah. So, actually penyempurnaan kuasa 2 ialah yang selalunya digunakan lah. Tapi kalau dia tidak sebut, janganlah guna. Okay, last question for today. Oh, 3 more minutes. Okay, fx besar daripada negatif 5. So, masukkan dalam kurungan. Masukkan dalam persamaan kita. Negatif x kuasa 2. What is our question? Tambah kx tolak 5. Lebih besar. I lebih besar. Negatif 5. Tapi k ada sudah kan? K sama dengan 4 kan? So, kita ganti masuk lah. Negatif x squared minus 4x. Okay, negatif x squared plus 4x minus 5 plus 5. Kan? Pindah pergi sebelah kan? So, tinggal kenangan 5 tu. Kan dia pelakon sampingan. Kesian dia. Tiada orang ingat pun nama dia. Okay. After that, so ini hati-hati. Kita punya kuasa 2 kita di depan betul tu ialah negatif. So, kita kena hilangkan negatif tu. Di depan betul tu. Then your symbol will change. Ini must keep in mind. Bila apa-apa pertukaran simbol yang di depan sekali tu, simbol kita kena tukar arah. So, ini selalu terlepas pandang lah. So, be careful lah. And then, after that, macam tadi juga kita factorize. X tolak 4. Kosong. Then, I will use the kaedah graph lah. Graph, kita tengok. X, one more step lah. X, is 0 kan? 0 and 1 is 4 kan? So, lebih kecil is kita lorek di kawasan dalam. So, maksud dia X, kita punya jawapan X kita ialah di antara 0 dengan 4. Jawapan akhir kita. Ataupun kalau you menggunakan kaedah garis nombor, kalau ikut sekolah kamu, kalau cikgu pakai graf lah. Kalau garis nombor, you tanda begini kan? 0 dan 4. So, kalau kita tengok kita punya garisan kita lebih kecil kan? Lebih kecil means di dalam lah. Dan kita guna simbol hitam tu sebab dia ada sama dengan tu kan. Dan pada garisan tu, sini akan jadi negatif, sini positif. So, maksud dia X kita, ngam lah, di tengah tu lah. Berada di antara 4 dengan 0. Okay. Alright. So that's it for question number 101. So, next week, saya bercadang mau kita akan teruskanlah soalan fungsi kuadratik ni, bab 2 ni. Sebab ada banyak lagi soalan dalam modul ni yang saya rasa bagus kita bincang. Ini soalan penyelesaian masalah memang ambil masa yang lama sikit lah. Maybe one more week lah. After that, soalan next week baru kita tengok bab yang seterusnya lah. Okay. Okay. So, alright. So, saya ingat itu saja soalan yang kita akan jawab pada hari ini sehingga soalan 101. Sebelum saya tamat, ada sebarang soalan yang mau ditanya? Okay, alright. Kalau tidak ada, so terima kasihlah yang sudi datang hari ini. If you have any question, you can just PM me. No problem, saya boleh tolong. Kalau mana yang bahagian mana yang tidak faham. Okay, so thanks for attending.
I wish you all a good night, dapatkan rehat yang cukup, okay, dan semoga sentiasa berada dalam lindungan Yang Maha Kuasa lah. Okay, alright, so take care, okay, and good night all.